40 buildings adentro. Man imagine sa ito lang mo ka as the biggest university in town is sa Tiempo, El Zipsu. And then sila sa mga disaster risk reduction management office mismo dok, no? Ali adentro ke amugan ka mapisinos amosel ta komposita no na DRRMO de la Escuela de la Polytechnic. Sila mga team ali. Umutabang kita mapisinos nantes sila psychological first aider. Si. And then sila emergency response team or ERT, fire suppression team para intel kaso kema dok at sabi Si. pati amo sa segun gani ko nala director no de la DRRMO si Dr. Michael Caviles no ablan si Dr. Caviles si tiene emerhensya como el temblor insinyaw yaman tamen al mga estudyante onde gani onde kore mga tablan ni kita no ito tamen problema na baga exit o salida de la na eskwela si tiene emerhensya kay tiene sila el Universidad Mamesinos no tiene total 9 gates. Then at 3 ali na gate amo el sirvi como emergency gate in tal caso. Imagine to no. So bueno lang dok. Na emergency gate ila tiene uno na Baliwasan Chico, uno tami na Baban Road, uno na Lot 2 para na Kawa Boulevard. So 23,000 ali dok. Hindi si todo sa tandali na eskwela. Tiene ali out of it mga kwanto ka 1,000 online tamin. And then 5,000 ali na Lot 2 tamin located. Okay. Mas estudyante so hindi ka tibingkwan. So quarterly asigon sila ta conduci el orientation no del mga estudyante na eskwela. Kada colleges sa sila universidad no. Tiene fire drills, sita sige ba sila sige tamin el man-made disaster drill. Igual sila active shooters respond in tal kaso. Siyempre, debe sabi mga estudyante ko sa ASE, si naman sina aktuasyon, bomb threat o bombing incident. Iba, nesesita sabi ang mga estudyante kat ko sa DBASE. Por eso, nesesita ang mga estudyante educate yourself. Deberasan. No nga sila man panic, si naman sina klase de emerhensya. Por eso, DRRMO de la Escuela de la Polytechnic Mamesinos, no? Tinigat sila team alidok. Hindi lang to abla kay focal person to. Tinigat to mga kauban ali. Si team. Para man rescue inter kaso tiene emerhensya. So, kumutabla na kita, first aider, syempre sabi man kita ko sa psychological aider. Si. Diba? Amo. And then, tiene sila fire drill. Coastal purpose fire drill. Si tiene man kema in case. Sabi ko sa ASE. Sabi ko sa ASE, hindi man stampede. Si. Hindi man kariraan. Para at least, no, kaya si tiene kumutablang kita mabisinos, la eskwela mismo, yung man drill at amised estudyante, pero kung na mga national simultaneous earthquake drill. Si. So, tasi mismo nakadakwalan eskwela, like universities, like SSIPSU, tasigat sila, kay man imagine to, Dok, 23,000 estudyante tiene, no ipal mga staff. Na. Deberasan, grande ka tal populasyon. Grande no? el alto el population mabesinos. Si. Por eso gani estima tiempo DRRMO chief o director tasigat ang mga mejoras no tamirat el ko sa debe mejoras si tiene gani el kaso emerhensya que el sucede ali na mencionado campus del Zipsu. Keberto aki sale na artilim para alya na pakraki na pastoral. Yes. Lehos, no? Si kayan ko ni sila do kumbaga yan adrilya sila specialmente aquellos mga staff nila kay PWD or ang estudyante. Si. Kabayan record sila dok si kami na lang para alya. Oo. So may tiene que le menciona cuánto si medyo tarda syempre kasi tiene defecto na cuerpo. Amo. Na pero alagat ila niya coordinahi sila na padre na center pastoral kay alagat a safe area according na tabi kong engineer Alan Labayog. Okay, so ese mga bisinos, no? Uy, aquellos home credit, tiene daw, no? No, yaman fine, el Securities and Exchange Commission, 50,000 multa. ¿Por qué? Kay tausa sila third party para kolekta ko ng debe. Tausa, akal ba el data privacy, no? So, tausa mga hindi justifiable way na kolektada del mga debe. Amo man siya antes mga
mga online, no, mga ola. Si Asikuti ko miedo abla kay Pero tamiril ko sa tabla to. si Kasi, Home Credit. alam credit to na limpyo man sila record. Hindi, tiyan na daw sila tausa mga na LSEC este o Securities and Exchange Commission este yaman na fine kanila 50,000 multa, no? So siguro aprendiatamente sila, no? Baka tiyan na sila deberasan man, no, kumotablayo. Kasi mga online loans, no? Mucho ka kanya kada biktima yan tikler mga maestra. Yes, manada. Akil